Nalazimo se u Aškenaskoj sinagogi u Sarajevu. Šta to znači? Prvo, sinagoga je jevrejska bogomolja. Međutim, prvobitno značenje riječi sinagoga je zajednica. I važno je to naglasiti zato što kod Jevreja u judaizmu zajednica je ono što je bitno. Dakle, najbitnija stvar je zajednica. I odnos između čovjeka i Boga zapravo odslikava odnos u zajednici. Kada su Aškenazi došli u Sarajevo, vrlo brzo nakon dolaska, odlučili su da osnuju Aškenasku jevrejsku opštinu, a vrlo brzo nakon toga donesena je odluka da se izgradi i sinagoga. Ajde da kažemo da je početak gradnje započeo recimo 1893. kada je kupljen komad zemlje, evo na ovom mjestu na kojem sad stoji sinagoga, i počela je izgradnja. Projekat je radio Karel Paržik, koji je Sarajevo oplemenio velikim brojem lijepih građevina. Završetak izgradnje desio se vjerovatno 1902. godine kada je sinagoga posvećena i otvorena kao sinagoga. Ono što se sa sinagogom kasnije dešavalo bilo je to da se zajednica okupljala, da je bila značajan faktor u kulturnom životu grada Sarajeva i da je značajno doprinijela razvoju jevrejskog života u Sarajevu ovaj put Aškenaske jevrejske zajednice. Evo, ako govorimo o doprinosu, možemo reći da je i Aškenaska sinagoga kao jedna od građevina koja je izgrađena u pseudomaurskom stilu koji je ovdje kod nas poznat i kao mujedar stil, da je izgrađena ovdje i da je uljepšavala Sarajevo i doprinosila glasu o Sarajevu izvan granica Bosne i Hercegovine. Kada dođu u sinagogu, posjetitelji začuđeni su ljepotom i veličinom ove sinagoge. Nažalost, 1941. godine počinje holokaust u Bosni i Hercegovini, odnosno u Jugoslaviji, pa prema tome i u Bosni i Hercegovini, i ne moram puno objašnjavati. Dovoljno je da kažem da je tokom holokausta stradalo oko 80% jevrejskog stanovništva Bosne i Hercegovine, taj broj je vjerovatno nešto veći. Dakle, do 1941. godine postoje dvije jevrejske zajednice u Sarajevu, jedna sefardska, druga aškenaska, a 1945. nakon povratka preživjelih u Sarajevo formira se jedna jevrejska opština i danas imamo samo jednu jevrejsku opštinu koja svoja sjedište ima evo ovdje u Aškenaskoj sinagogi. Ono što je interesantno jeste da u ovoj Aškenaskoj sinagogi održava se sefardsko bogosluženje. Nije to neka velika razlika između aškenaskog i sefardskog bogoslužja, ali neke male razlike postoje. Pa je to još jedan pokazatelj raznolikosti i kako se one mogu lijepo uklopiti, iskombinovati i živjeti zajedno na istom prostoru u isto vrijeme. Mi, dakle, imamo jednu jevrejsku zajednicu koja, ajde da kažem, nije ni aškenaska, nije ni sefardska, nego je zajednička, i aškenaska i sefardska.